A danas na testu akumulatorska bušilica TCD18Li iz Enhela. Prije samog unboxinga i recenzije da spomenem novu Enhelovu platformu pod nazivom Power Exchange. Dakle, radi se o novoj generaciji Enhelovih baterija koje pašu na maltene sve nove Enhelove Akku alate, što je stvarno odlično. I uz to su uveli brushless motore u svoje alate, što je stvarno odlično. Dakle, duže vam traje baterija i sam tijek rada. Stvarno odlično, preporuka za Enhela i stvarno su odlično napravili taj posao. A sada se vratimo na TCD18Li. Dakle, ljudi moji, na test smo dobili novu Enhelovu bušilicu sa brushless motorom. Sama bušilica dolazi u zanimljivom pakiranju, dakle u koferu, a okolo na ovom papiru, to jest kartonu, možete pročitati sve bitnije specifikacije bušilice. Kofer mi se jako sviđa, klasična crveno-crna kombinacija sa bijelim slovima. Dakle, otvaramo i unutra nas čeka sama bušilica sa baterijom od 2 ampera. Dakle, bušilica stvarno jako lijepo radi bez ikakvih problema. Ovdje je još pomoćna držka kako bi bolje uprli samu bušilicu u određeni materijal. Tu je još jedna baterija od 2 ampera, dakle dobijemo dvije baterije od 2 ampera, što je stvarno super. I ovdje je još i brzi punjač za te baterije. Što se tiče samog punjača, i on je u klasičnoj Enhelovoj boji, crveno-crnoj, tu smo uzeli jednu bateriju da vidite kako radi. U početku blica dok se ne stvori taj nekakav kontakt sa baterijom i onda puni sa crvenom lampicom. Kad se napuni baterija, svijetli zelene boje, te baterija je napunjena i sad idemo malo istestirati tu bušilicu da vidimo kako ona radi. Dakle, stavljamo ju u bušilicu. Dakle, ovako stvarno bušilica jako lijepo leži u ruci. Tu je i pomoćna držka, stavit ćemo i sad. Dakle, ima poprilično puno navoja. Inače, jako lijepa držka, ono na opip, stvarno osjeti se ta kvaliteta, hoću reći. Šta se tiče vanjskog izgleda bušilice, stvarno su se jako potrudili oko toga. Dakle, to je i dalje ona klasična crvena Enhelova boja sa crnim dijelovima, a taj svaki crni dio koji možete vidjeti na bušilici je zapravo tvrda guma koja upotpunjuje taj utisak kvalitete. Vjerujte mi, ko da držite Makitu ili tako neku bušilicu akumulatorsku, zato jer stvarno su napravili tako taj grip da je uzak i baš nije ono kao klasične bušilice koje su onak puno deblje, nego baš je onako tanka, baš udaje onaj utisak profi alata. Također tu je i aluminijsko kućište sa 2 odbojnika sa strane u slučaju ako bušilica padne, da amortiziraju taj udarac. Također tu je ručkica kako bi zapravo još jače utisnuli borez ili bit u određeni materijal. Te sama bušilica dolazi sa dvije brzine, prva i druga, sa 60 Nm motorom, te ovdje je i 3 funkcije bušilice, to su šarafanje iver vijaka ili sličnih vijaka, ovdje je bušenje metala i bušenje u beton. Također tu je i prsten sa 19 momenata zatezanja, dakle od najmekanijeg do najtvrđeg mogućeg zatezanja, te ovdje je još i glava od 13 mm prihvata. Također na bušilici dobijemo i ovu malu kukicu za remen kako bi se zapravo mogla nositi i na teren i objesiti negdje za kaiš. To je to što se tiče nekih tehničkih stvari, a sad idemo vidjeti kako ona radi u praksi. Za početak testa odlučio sam se na prošireno svrdlo 20 mm za drvo. Uzeli smo običnu jelovinu dasku za građu i kao što vidite bez ikakvih problema bušilica stvarno ne gubi ni zvuk ni ništa, što je jako važno, ne gubi okretaje i stvarno ima jako dobar moment okretanja i jako puno okretaja. Sama bušilica dolazi sa metalnom glavom od 13 mm, što je stvarno odlično. Dakle, imate na raspolaganju veći broj svrdala koje možete koristiti. Dakle, bušilica buši ovo drvo bez ikakvih problema.
A sad zapravo idemo vidjeti koliko ova bušilica može šarafati. Ovdje je jedan vijak 6x100 mm, dakle 6x10 cm i kao što vidite koliko je jaka zapravo bušilica, može utisnuti šaraf koliko god je bit. Dakle evo sad ćete vidjeti u primjeru koliko zapravo ima snagu zatezanja bez ikakvih problema. Sam šaraf ulazi u drvo, dakle bez ikakvih problema to zašarafljuje ova bušilica. Zatim idemo vidjeti kako može bušiti metal. Dakle uzeli smo borer od 8 mm, dakle bez predrupe, bez manjeg borera, dakle bez ikakvih problema buši profil od 30x30x3 mm. Dakle kao što vidite bez ikakvih problema bušilica ne gubi zvuk, dakle ne gubi okretaje, bušilica je stvarno odlična za te stvari. Inače, ako bušite metal i tako metalne profile, uvijek sa manjim borerom, pa onda kasnije samo povećavate prema većem i većem koji vama treba, kako ne bi uništili borer. A sad idemo staviti borer, odnosno svrdlo, ne znam kako ko voli reći, od 12 mm za beton, odnosno zid. Stavljamo na funkciju čekić, te minimalnom snagom upiremo bušilicu u sam zid, kao što vidite bez ikakvih problema buši što je najbitnije. Dakle vidite zapravo kolika je to svrdlo veliko kao i sama bušilica. Ljudi moji, šta reći za sam kraj, osim da je ova bušilica stvarno odlična, vidjeli ste i sami u testovima kako se pokazala. Dakle za svojih 60 Nm radi stvarno odličan posao. Tu je također i 3 funkcije bušenja i 2 brzine i čak metalna glava od 13 mm što se ne može naći u nekim puno skupljim bušilicama. Dakle, što se tiče konkretno ovog modela, Enhel je napravio stvarno odličnu stvar i u nekim sličnim modelima isto. Oduvijek smo smatrali da je Enhel onako low budget alat, dakle u biti za onako hobby upotrebu i tako. Ali konkretno sa ovakvim modelom alata stvarno je napravio odličnu stvar i ja bih mogao to bez ikakvih problema staviti u profi alat. Stvarno bušilici nisam našao ni jednu manu za sad i to je to što se tiče ovog videa. Ostavite taj like, share i subscribe, pogledajte u trgovinama gdje možete naći ovu Enhelovu bušilicu i to je to. Pozdrav do sljedećeg videa. Pozdrav!